Okay. Good afternoon, everybody. Dobrý deň Good všetci. afternoon. Good afternoon, everybody who's joined us on Zoom. Dobrý deň všetci, ktorí ste sa pripojili cez Zoom. I would like to begin wanted to introduce a theme for today's study. A chcela by som uviesť tému na dnešnú štúdiu. I hope that this theme will help us to remember the topic that we cover today. A dúfam, že táto téma, vďaka nej si zapamätáme to, čo budeme dnes hovoriť. The theme for today is Utopia. Téma dnes sa volá Utopia. And I will explain the meaning of the word first. A ja by som najprv vysvetlila význam tohto slova. The word utopia is derived from Greek words. Slovo utopia pochádza z gréckeho slova. There are two spellings. A existujú dve hláskovania, alebo dve znenia. Utopia with a U. The Greek prefix is Utopia OU. z U, to je grécka predložka OU. And the other spelling is from letters that look like this. Potom druhé spelovanie je Utopia s predložkou But the EU. English words are pronounced the same. Ale anglické slovo sa vyslovuje rovnako. The meaning of this one translates to no place. Význam toho prvého sa prekladá ako žiadne miesto. And this one, it means good place. A to druhé znamená dobré miesto. But over time, these words have been combined and people use them interchangeably. Ale časom tieto slova boli použité a ľudia si ich zamieniali. If you take them together, you could make it a meaning such as this. Ak by ste ich zobrali spolu, tak by ste mali význam takýto. A non-existent society where there is joy and happiness. Neexistujúca spoločnosť, kde by bola radosť a šťastie. It was coined a long time ago for the first time. It was in 1516. Bolo to dosť dávno, poprvýkrát, bolo to v roku 1516. It was a book that was written in Latin called Utopia. A bola to knižka, ktorá bola napísaná v latinčine s názvom Utopia. I want to read the quote about this book. Chcela by som prečítať citát o tejto knihe. For the translators, it's quote number 1. Pre prekladateľov je to preklad číslo 1. There is a famous book written in 1516. Its full title in Latin is A Truly Golden Little Book That's Both Beneficial and Enjoyable, which is about how things should operate in a state and about the new island called Utopia. It is a work of fiction and socio-political Existuje slávna kniha, napísaná v roku 1516. Jej celý názov v latinčine je skutočne zlatá knižka, ktorá je aj prospešná, aj príjemná, ktorá je o tom, ako by mali veci v štáte fungovať. A o novom ostrove zvanom Utopia. Je to dielo beletristickej a spoločensko-politickej satíry, zobrazuje fiktívnu ostrovnú spoločnosť a jej náboženské, sociálne a politické zvyky. Bol to návrh ideálnej spoločnosti s minimálnou kriminalitou, násilím a chudobou. So we're a movement and we're heading toward a utopia.
Takže my sme hnutie a my sa blížime k utopii. And by the end of today's two presentations, I hope that we would have a better idea of what true utopia would look like. A na konci dnešných prednášok myslím si, že budeme mať lepšiu predstavu o tom, ako vyzerá utopia. And how it differs from the kind of utopias being offered by others. A ako sa líši od tej utopie, ktorá je ponúkaná druhými. So, if utopia is an island, a beautiful, wonderful place. Ak je utopia ostrov a nejaké nádherné miesto, I imagine that if we were on a boat, it would be the place where we want to go. Predstavte si, že sme na lodi a je miesto, kde by sme chceli ísť. If we were to simplify movements in the world today, ak by sme zjednodušili tie hnutia vo svete dnes, although there may be different ideas about utopia, we'll simplify it to the two streams that we see working in the left wing and the right wing. Ak by sme to zjednodušili na dva zdroje, ktoré vidíme, a je to ľavicové krídlo a pravicové krídlo. Humanity is moving forward, but they disagree about what a utopia would look like. Ľudstvo sa posúva vpred, ale nesúhlasia s tým, ako má vyzerať utopia. But both think that they're heading to a good place and that the other side is taking us to a bad place. A jedni hovoria, že ideme na dobré miesto a druhý, že ideme na zlé miesto. There are people who believe traditional families and social structures would be a very beautiful thing. Sú ľudia, ktorí veria, že sociálne štruktúry a krásne rodiny sú to krásne veci. But there are others who feel that equal opportunities for everyone would be the true utopia. Ale sú druhí, ktorí tvrdia, že rovné príležitosti pre každého je tá pravá utopia. And we know that in this movement we align ourselves with the left wing or the liberal side. A my v tomto hnutí vieme, že sa prikláňame na tú ľavicovú stranu alebo na tú liberálnu stranu. But we have also learned that there are problems on the left. Ale my sme sa tiež naučili, že na ľavici sú tiež problémy. We need to sift the left because they don't always understand racism. Musíme preosievať ľavicu, pretože oni nie vždy rozumejú rasizmu. For example, we have seen that they have sometimes got problems with anti-Semitism. Napríklad my vidíme, že niekedy oni majú problém s antisemitizmom. We know that they have not understood sexism correctly in many cases. Vieme, že oni mnohokrát nepochopili správne sexizmus v mnohých prípadoch. Many times you can tell by the way they dress. Mnohokrát to dokážeme povedať spôsobom, keď vidíme spôsob, akým sa obliekajú. And sometimes because they confuse an issue about sexism and confuse that with an issue about race and will label things as far right, white supremacists. A niekedy pomiešajú veci z sexizmus a rasizmus a označia sexizmus ako rasizmus a dávajú to na krajnú pravicu. We know it's an issue about sexism. Keď Proud Boys, napríklad skupina, sa zúčastní toho zhromaždenia, tak my vieme, že je to problém sexizmu. So that's part of what's wrong with the left.
Takže to je časť, ktorá je chybná s tou ľavicou. But there is more because they are partially blind. Ale je toho viac, pretože oni sú slepí, alebo čiastočne slepí. They don't have the prophetic message. Oni nemajú prorocké posolstvo. We could be reading the news on the right stream, the true stream of news, getting it from the right sources. Môžeme čítať zo správneho zdroja, z ľavicového. And who are they telling us is our biggest threat today? A kto oni hovoria, že je našou najväčšou hrozbou dnes? What type of articles have you been reading that made you feel angry? Aký typ článkov ste čítali, ktoré vás nahnevali? And do you feel safe because you do not align with a moral majority type of thinking? A cítite sa bezpečne, pretože sa nezosúladili s myslením morálnej väčšiny? In the left wing, have you seen any journalists warning you about Pope Francis? Na lavici vidíte takého novinára, ktorý vás varuje ohľadne pápeža Františka? Are they telling you or Nethinims to be careful with Michael Moore? Hovoria vám, alebo netinejcom, že aby ste boli opatrní s Michaelom Moorom? What is more dangerous? Is it something that is obviously bad? Čo je nebezpečnejšie, je niečo, čo je očividne zlé? Or is it something that looks very similar to the truth? Alebo je to niečo, čo vyzerá veľmi podobne pravde? You won't get that warning from the news. Vy neuvidíte toto varovanie zo správ. You need the prophetic message to give you the other half of what you need. Potrebujete prorocké posolstvo, aby ste videli druhú polovicu, ktorú potrebujete. It's not only dangerous because it's similar to us. Nie je to nebezpečné len preto, že je to podobné. It is very dangerous because it is nearly ready for its work. Ale je to nebezpečné, pretože je to takmer pripravené na svoju prácu. Our prophetic message teaches us that the papacy will begin its work at Sunday law. Naše prorocké posolstvo nás učí, že pápežstvo začne svoju prácu pri nedeľnom zákone. And we are not fighting the old papacy. A my nebojujeme proti starému pápežstvu. We'll be fighting a new and modernized and refreshed and restructured modern papacy. My bojujeme proti modernému, zreštrukturalizovanému a obnovenému pápežstvu. We know the papacy and we use the term the counterfeit. A my vieme, že pre pápežstvo používame termín napodobenina. I will read a definition of the counterfeit for the translators as quote 2. Prečítam definíciu pápežstva, teda napodobeniny alebo falzifikátu. Counterfeit is to forge, to copy or imitate without authority or right to do so, with the aim to deceive or defraud by passing the copy or things forged as that which is original or genuine. Falzifikát, falšovať, kopírovať alebo napodobňovať bez oprávnenia alebo práva na to s cieľom oklamať alebo oklamať vydávaním kópie alebo falšovaných vecí za originál. So who is the counterfeiter? That's Satan. Takže kto je falzifikátor? Je Who to is the Satan. original artist? That's God. Kto je pôvodný umelec? To je Boh. And by creating a forgery, Satan is stealing from God. A tým vytváraním tej napodobeniny, tak Satan kradne od Boha. By cleverly trying to recreate a similar
work that God is doing. Nejak inteligentne sa snaží pretvoriť tú prácu, ktorú robí Boh. The threat that we face, it looks very good, very nice. A tá hrozba, ktorej čelíme, je, že ono to vyzerá veľmi dobre a veľmi pekne. And for many of us, that is a very dangerous thing to think about. A pre mnohých z nás je to veľmi nebezpečné o tomto uvažovať. Our work begins at Sunday law for the world. Naša práca začína pri nedeľnom zákone pre svet. And we have become better and better in our methodology with practice over time. A my sme sa stali lepšími a lepšími ohľadne metodológie, čo sa týka praxe za tú dobu. The early messages by Elder Jeff were making some observations about events. Tie ranné posolstvá od staršieho Jeffa priniesli nejaké pozorovania ohľadne udalostí. The message that came in 2012 was more specific and clear about time. A posolstvo, ktoré prišlo v roku 2004, bolo viac jasné a viac špecifické ohľadne času. And by the time we got to 2018, it was very clear both about time and the way it would look. A keď sme sa dostali do 2018, bolo to veľmi jasné aj ohľadne času, aj to, ako to bude vyzerať. It's not only us that has been improving with practice. Ale nie sme to len my, kto sa zlepšil v skúsenostiach. Who else has been practicing counterfeiting God's work? Ale kto mal prax v tom napodobňovaní Božej práce? Satan kopíroval Božiu prácu už dlhú dobu. So I want to have a look at comparing our God's church with the counterfeit. Chcem, aby sme sa pozreli a porovnali Božiu prácu, Božie dielo s napodobeninou. And considering how much better the counterfeiting is in terms of speed and skill. A zvážime, ako lepšia je tá napodobenina v tých skúsenostiach a schopnostiach. We're looking at the speed and skill of the counterfeiting. V rýchlosti. Takže pozrieme sa na rýchlosť a skúsenosti tej napodobeniny. If we pick a date, a general time where God had transitioned his church from a theocracy to the separation of church and state. Ak by sme vybrali dátum, kedy Boh vlastne oddelil svoju teokracie a oddelil tú cirkev od štátu, môžeme vybrať dátum 34 po Kristovi. The counterfeit of that, when Satan has separated church and state, we could place a date of around 538. A napodobenina toho, keď Satan oddelil cirkev od štátu, tak môžeme to dať na dátum 538. Na rok 538. It's a simple copy, about 500 years apart. Je to jednoduchá kópia, oddelená 500 rokov od seba. Then we could look at the Millerite time period of 1798 to 1844. Potom by sme sa mohli pozrieť na časové obdobie Milleritov od roku 1798 do roku 1844. The alpha of our history. Je to alfa našich dejín. Without going into the study in depth now, we have other studies to show how closely Satan counterfeited this. Bez toho, aby sme šli do tej štúdie, tak môžeme sa pozrieť na to, ako môžeme vidieť,
ako detailne sa tam toto napodobnil? 1798 lines up with 1899. 1798 je v línii s And 1844 lines 1899. up with 1945. 1899 a 1844 je v súlade s 1945. The understanding of Teda v reform línii. lines at that time was in terms of scatterings and gatherings. Naše chápanie reformných línií bolo v tom čase z hľadiska rozptýlení a zhromaždení. And that is what Satan counterfeited using the same model. A to je to, čo Satan sfalšoval. Používal ten istý model. We would also line up 1888 with 1989 history. Tiež sme dali do línie 1888 s históriou 1989. Again, using this same type of work. A tiež použijeme tento istý typ práce. And again, we have about 100 years difference, almost exactly 100 years. A máme tu takmer 100 rokov rozdiel. So Satan is learning Presne. the kind of things that work to tidy up the church and is copying it. Takže Satan kopíruje to, že vlastne robí poriadok s cirkvou. I want to move into our own line now, starting with 1989. Chcela by som sa posunúť na našu líniu a začnem s 1989. And the waymark that is lined up with this is 2001. A milník, ktorý je s týmto spojený, je 2001. Alebo ktorý We can see v línii it's a s lot týmto. closer in time. That's 12 years difference. A vidíme, že ten čas sa oveľa približuje, je tam iba 12-ročný rozdiel. This waymark we place two reformers that will help take a group of people from a mess to ready for work. Tento milník vidíme, že sú tu dvaja, ktorí berú skupinu ľudí a vedujú, neviem, až do konca. We have Elder Jeff as the first messenger, and Elder Paminda is marked in this history, though not so obviously. Máme tu staršieho Jeffa a máme tu staršieho Parmindra, ktorí sú zaznačení v týchto dejinách. Jeff is the reformer. Takže toto sú reformátori. In the counterfeit, we have Joseph Ratzinger and George Bergoglio marked here. They will be the same people as Pope Benedict and Pope Francis. A tu dole v napodobenine máme Ratzingera a Bergolia. To sú pápeži s názvom, jeden sa volá Benedikt a druhý pápež František. Ratzinger is not a pope yet, but he takes the position of trying to clean up the sexual abuse scandals in the church. Ratzinger tu ešte nebol pápežom, ale už sa začal zaujímať o to, aby očistil cirkev od tých sexuálnych škandálov ohľadne zneužívania detí. He wants to clean up the church and prepare it for work. A on chce očistiť tú cirkev a pripraviť ju na prácu. Bergoglio was marked here because he met with the Saint Galen group. Bol tu označený Bergoglio, pretože sa stretol, to bolo stretnutie v St. Gallen. So he's not very visible yet, but he can be marked at this time at the end waymark for them. Takže on tu ešte nebol tiež veľmi viditeľný, ale môže tu byť zaznačený ako v čase konca. Next waymark we have was 2001, 9/11. Ďalší milník, ktorý máme, je 2001 alebo 9/11. And in some studies that were done, we marked the death of Saul here, the death of leadership.
A niektoré štúdie, ktoré sme urobili, boli, že sme v nich zaznačili smrť. Teda smrť vedenia alebo... SDA conference to this movement. A je to vlastne prechod moci alebo prechod vedenia z cirkvi. This lines up with 2005, the death of Pope John Paul II. A toto je v línii s 2005 a je to smrť Jána Pavla II. And now we've got 4 years difference. A teraz máme 4 roky rozdiel. When we get to 2012, keď sa dostávame k 2012, the first reformer, the first messenger, rejects the message of time. Ten prvý posol alebo prvý reformátor odmieta posolstvo času. This marks a failure for the first messenger. Toto značí zlyhanie prvého posla. Now, in the counterfeits line, it is also 2012 that we mark failure for the first messenger. Na línii napodobeniny je to tiež 2012, kde značíme zlyhanie prvého posla. Now we have 0 years difference. A teraz už máme 0 rokov rozdiel. And this failure here we mark as the scandal that was brought out in the WikiLeaks scandal. A toto zlyhanie tu označujeme ako škandál. Bol tu tiež vynesený ten škandál Bergogliov po Vatikáne. Evidence that the first reformer who intended to clean up the abuse scandal had failed to do so. Dôkaz, že ten prvý reformátor to nedokázal urobiť, že v tom zlyhal. So we have 500 years, 100 years, 12 years, 500 rokov, 100 rokov, 4 years, 12 and rokov, 0. 4 roky a tu sú 0 rokov. And now we are stepping on each other's toes. A teraz ideme, že si jeden druhému stúpame na chvost. In 2014, we had a change of leadership, a prophetic change of leadership. V 2014 máme prorockú zmenu vedenia. Elder Jeff is ended here and it transfers to Elder Paminda. Si Jeff tu nakončí a alebo vedenie je predané staršiemu And we won't be talking about the role of Elder Tess in this study. A nebudeme o tom hovoriť viac v tejto štúdii. In this equivalent one that we line up, we place 2013. It's actually 1 year sooner. Ekvivalent tohto dávame na 2013, čo je v podstate rok predtým. And the explanation for this fact is that Satan had accepted the message on time and was able to work out that a change of leadership would be required at this waymark. A rozdiel alebo vysvetlenie preto je také, že Satan prijal vlastne to posolstvo času a to, že má byť zmena vedenia a oni to prijali. We had the retirement of Pope Benedict announced, which was a historic, very rare event. My máme vlastne to, že pápež ide do dôchodku, čo je historicky veľmi zriedkavá udalosť. And he was replaced by Pope Francis, the second reformer. A on bol nahradený pápežom Františkom, je to druhý reformátor. There were places that these first messages were not prepared to go, that a second messenger would be required to take the movements. Boli miesta, na ktoré prvý posol nebol pripravený ísť, ale od druhého by sa to požadovalo. During this time period, we saw that the first messengers did not step down or back away completely.
Počas tohto časového obdobia vidíme, že títo prví posly, oni neodišli úplne alebo dobrovoľne. In this history, in our movement, there were disciples of Jeff and there were disciples of Elder Paminda. V tejto histórii v našom hnutí boli učeníci staršieho Jeffa a učeníci Likewise, in the Parmindra, counterfeit, we staršieho had the Parmindra disciples of v tomto Benedict and hnutí. the disciples of Francis. A tiež na línii napodobeniny sú učeníci Ratzingera alebo Benedikta a učeníci pápeža Františka. These disciples were in conflict with each other. A oni boli vlastne proti sebe. By the time we get to April 2019, keď sa dostaneme k aprílu 2019, there is a work of the first messenger to undermine the message of the second messenger. Je tu práca prvého posla, ktorá má podkopať autoritu alebo toho druhého posla. In the very same month, we had the same thing happen in the counterfeit. Máme rovnakú vec, ktorá sa deje v napodobenine. This one was a study done on half right and half wrong by Elder Jeff, and this one. Toto bola štúdia staršieho Jeffa na poli správne, na poli nesprávne. And this one was a 6,000 word essay that was written by Pope Benedict at the time. A toto bola 6,000 slovná esej, ktorá bola napísaná v tom čase pápežom Benediktom. By the time we get to 2019 in this movement, we have a split. Kým sa dostaneme do 2019 v tomto hnutí, tak máme rozdelenie. We have the movement and FFA. Máme toto hnutie a FFA. And at this waymark, we see the first messenger comes out in open opposition at this point. A v tomto milníku vidíme, že prvý posol prichádza v otvorenej opozícii proti tomuto hnutiu. And again, we see this counterfeited very similarly when Pope Benedict had participated. He co-wrote a book called From the Depths of Our Hearts. A my to vidíme tu na dole veľmi podobne napodobnené, keď pápež Benedikt cituje z nejakej knihy. Among the Catholic people, there were two media sources which symbolized this split. A medzi katolickým ľudom boli dve médiá, ktoré symbolizovali toto rozdelenie. We saw a battle between NCR and EWTN. Vidíme taký súboj medzi NCR a MWTN. What triggered this event, this fight, was the REPAM event in the Vatican with some statues. A to, čo spôsobilo tento boj, tak to bol tá udalosť z REPAM a bola to vec ohľadne nejakých sôch. When we look at our movement at this point in time, we looked very scattered and torn. Keď sa pozrieme na naše hnutie v tomto čase, tak my vyzeráme veľmi rozdelený a rozptýlený. And in the counterfeit, they also looked very scattered and torn. There was no unity. A v napodobenine oni tiež vyzerajú veľmi rozdelení, rozptýlení a nebola medzi nimi jednota. And based on all of this and knowing how close it is to each other, we can make predictions about what the next waymarks would be. A na základe tohto môžeme predpokladať, že môžeme urobiť predpoveď, že aký bude neskôr ďalší milník. Using the line of
the end of ancient Israel, we knew that we would have an upper room experience here and be gathered. Použijúc líniu Izraela, tak vieme, že toto bude horná miestnosť, kde my budeme zhromaždení. So we could predict that in 2021 the papacy movement would be gathered. Že v roku 2021 pápežské hnutie bude zhromaždené. We knew that we would be rising here as we have the Levites join us and the final cutting out of the mountain complete. My vieme, že tuto budeme povstávať, keď sa k nám pripoja Leviti, keď bude vyťatý ten kameň. So what we see is a rising of the papacy leading up to the Sunday law mark. Takže čo vidíme je povstávanie pápežstva, čo vedie k milníku nedeľného zákona. We expect to go and do a work in the world. My očakávame, že pôjdeme a budeme robiť prácu vo svete. And the papacy would also begin to do its work in the world. A pápežstvo takisto pôjde a bude robiť prácu vo svete. We would be a line of success using the model of failure, success. My budeme línia úspechu, použijúc model zlyhanie, úspech. And this is also their omega history. They had failure, and this is success. A toto je tiež ich omega história, takže oni tiež majú zlyhanie a úspech. And everything from 1989 or 2001 to the Sunday law is a work of preparing to do this work. A všetko od 89. až po nedeľný zákon je príprava na túto prácu. And now we find ourselves here, just as the work is about to begin. A teraz sa nachádzame tu, priamo pred tým, ako má začať naša práca. So what kind of work is it? How does it fit in with what's happening in Protestant America? Is the papacy and elements of the United States colluding together? Is that one option? Takže aký typ práce je to? Ako to súvisí s protestantskou Amerikou? Ako je v súlade pápežstvo alebo v akom vzťahu je pápežstvo s Amerikou protestantskou? Or is Protestant America going to give homage to the papacy and the papacy just is passive during this time and accepts the homage? Alebo je protestantská Amerika, že dáva ona poctu tomu pápežstvu a pápežstvo len nič nerobí a prijíma túto poctu? From Sunday law forward. A sú oni pasívni alebo aktívni od nedeľného zákona? Ďalej. To look at this a little bit more, we're going to go to another study. Aby sme sa na toto pozerali viac, tak pôjdeme do ďalšej štúdie. We're going to look at the third Dodoki War. Pozrieme sa na tretiu diadušskú vojnu. We're going to look at the Babylonian War, which is part of that story. Pozrieme sa na Babylonskú vojnu, ktorá je súčasťou toho príbehu. And see if we can learn what may be happening right now as we're going through this history. A uvidíme, či sa môžeme naučiť, čo sa deje teraz, keď prechádzame týmito dejinami. So I'm just going to move the camera now to the other board. Takže teraz posuniem kameru na ďalšiu tabulu. We'll do a little bit of revision of the third Dodoki War. A urobím trochu zhrnutie tretej diadušskej vojny. Not looking at every element. A nebudem sa pozerať na každý element. Because I want to focus on the relationship between the papacy and the United States. Pretože sa chcem sústrediť na vzťah pápežstva a Spojených štátov. Another line that could be studied is World War I, which lines up with the third Dodoki War. Ďalšia línia, ktorá môže byť študovaná, je
prvá svetová vojna, ktorá môže byť v línii s touto treťou diaduskou vojnou. So we'll begin with this line and then we will start making some applications as we go. Takže začneme touto líniou a budeme robiť nejakú aplikáciu, keď budeme pokračovať. At this waymark, which we would line up with 1989, we have Antigonus fighting the king of the south with two allies, Python and Seleucus. Tento milník by sme dali do línie s 1989 a je to Antigonos, ktorý bojuje s dvoma spojencami, to je Seleukus a we have Ptolemy. Application that Antigonus represents the United States. Antigonos reprezentuje Spojené štáty. Python is representing the Mujahideen, which changes its name to the Taliban. Aha, takže to nie je Ptolemeus, ale je to Python. On reprezentuje Taliban, tých mujahidínov. And Seleucus represents the papacy. A Seleukus reprezentuje pápežstvo. I won't prove the reasons behind that now, but you could go to the original study to learn this. A môžete sa vrátiť k pôvodnej štúdii, aby ste sa toto doučili. This was taught in 2019 in Germany. Toto bolo v 2019, učené v 2019 v Nemecku. So we have President Reagan. Takže máme prezidenta Reagana. John Paul II, representing the papacy, and we have the Mujahideen working in Afghanistan. Jan Pavol II reprezentuje pápežstvo a mujahidíni reprezentujú all working Afganistan. together to defeat the king of the south. Všetci but only pracujú one spolu. of these was physically fighting. John Paul II papacy was not fighting. A všetci pracujú spolu, aby porazili kráľa juhu, ale iba jeden z nich bojoval fyzicky. The papacy was doing a different work at the time. Ale pápežstvo robilo v tom čase inú prácu. After the Soviet Union fell, the relationship between John Paul II and America broke down. Potom ako padla sovietský zväz, tak vzťah medzi pápežstvom a Spojenými štátmi sa rozpadol. Over the Gulf War, John Paul II was very much against the United States doing that. V vojne v Perskom zálive a v tom konflikte Jan Pavol II bol veľmi proti tomu. He made public statements, but he was ignored by the United States and basically discarded as no longer useful to them. Proste tam nesúhlasil ten pápež s tým americkým prezidentom a tam sa nezhodli. He became very angry about this and was known as the Angry Pope. A on bol veľmi nahnevaný kvôli tomuto a kvôli tomu je známy ako nahnevaný pápež. What happens next in the Third Diadochi War that we mark on our line is that Antigonus kills Python because he's starting to act unilaterally and seeing his allies as a threat. To, čo sa stalo ďalšie, je, že Antigonos zabil toho Peytona, pretože ho považoval za hrozbu. When Python is killed, Seleucus can see what Antigonus is doing, and he goes to Egypt and he warns the who used to be the enemies, Lysimachus, Cassander, and Ptolemy, about what Antigonus is doing. A keď bol zabitý tento Python, tak Seleukus to videl a on sa
vrátil a varoval tých ostatných generálov Seleuka, Ptolemaja a Kassandra, aby varoval ich, čo robí Antigonos. We line that waymark up with 2001, the war in Afghanistan and the overthrow of the Taliban. A my toto dávame do línie s 2001 a je to vojna s Talibanom. So what we see here is that the relationship between the papacy and the United States has completely broken down, and the papacy is now moved across to the King of the South and is working with the three allies. Takže to, čo vidíme, je, že vzťah medzi pápežstvom a Spojenými štátmi sa rozpadlo a pápežstvo ide a vlastne spája sa s týmito troma spojencami. The relationship between the papacy and the United States breaks down and is never restored for the rest of this line. A vzťah medzi Spojenými štátmi a pápežstvom sa rozpadol a nikdy sa neobnoví počas celej línie. Because Seleucus never goes back to being Antigonus's ally for the rest of this history. Pretože Seleukus sa nikdy nevrátil a nebol znova spojencom Antigona. Oni sa stali súpermi. In the next waymark, we have the three allies giving Antigonus an ultimatum. V našej línii máme troch spojencov, ktorí dali Antigonovi ultimátum. A toto značíme na 2003 rok na inváziu do Iraku. The France, Germany and Russia gave the United States an ultimatum. A Francúzsko, Nemecko a Rusko dali Spojeným štátom ultimátum. It's an ultimatum, but the United States ignored it. Je to ultimátum ohľadne, ale Spojené štáty to ignorovali. The next waymark, we have the Battle of Gaza. That place can also be called Raphia, but it's not the same Battle of Raphia that we find in Daniel 11. Ďalší milník máme bitka pri Gaze. Je to tiež milník Rafie, ale nie je to tá istá bitka, ktorú máme napísanú v Danielovi 11. I mean, it's not the same battle. Nie je to rovnaká bitka. Yep. Okay. Antigonus has left the area and he left his son Demetrius in charge. Antigonos opustil tú oblasť a nechal vlastne svojho syna Demetria vo vedení. Demetrius is not an experienced fighter. Demetrius nie je skúsený bojovník. The king of the south approaches Demetrius's army, but the generals are discouraging Demetrius from fighting. Král juhu vlastne prístupuje k tomu boji k Antigonovi, ale Demetrius odrádza ich, aby bojovali. They were giving Demetrius good advice because he was too inexperienced to take on such a professional fighter as Ptolemy. Alebo teda som to dobre pochopil, že toho Demetria odrádzajú, aby bojoval, pretože on nemá dostatočné skúsenosti v boji. And it was actually Seleucus working to encourage the king of the south to fight Demetrius and his army. A bol to vlastne Seleukus, ktorý podporoval kráľa juhu, aby bojoval proti Demetriovi a jeho armáde. This was 2019, what we know as the Battle of Raphia. 2019, čo poznáme ako bitka pri Rafii. It was a battle over the spheres of influence between the United States and Russia. Bola to bitka o sféry vplyvu medzi Spojenými štátmi a Ruskom.
We had a person in charge who was very inexperienced, that would be Donald Trump. My sme mali osobu vo vedení, ktorý bol veľmi neskúsený a bol tu Donald Trump. The army generals told him not to withdraw his troops from Syria. Generál mu povedal, že aby nezobral Just as nestiahol tých Demetrius vojakov zo ignored his Sýrie. generals, Trump also did the same. A tak ako aj Demetrius ignoroval svojich generálov, tak Trump urobil to isté. And just as Demetrius lost miserably, so did Trump. They lost many spheres of influence to Russia. A tak ako aj Demetrios prehral veľmi, takisto aj Trump stratil veľa sfér vplyvu a vlastne získalo ich Rusko. This was a very happy year for Vladimir Putin. He was very celebrating a lot that year. Toto bol veľmi šťastný rok pre Vladimíra Putina a on veľmi oslavoval v tomto roku. He had won a lot of friends in Africa, South America and elsewhere that year. No, on mal v tom roku veľmi veľa priateľov v Afrike, v Južnej Afrike a aj inde. And it seems prophetically that the papacy had some role in that. A to vyzerá prorocky, že pápežstvo má nejakú rolu v tomto. So I'm going to mark spheres of influence going to the King of the South. Sféry vplyvu, ktoré idú na stranu kráľa juhu. The next waymark is, on this line is the peace of the dynasts. A ďalší milník je mier tých dynastií. And in 2021, that is when we see the King of the North and the King of the South fight again. A v 2021 to vidíme, že keď král severu a král juhu opäť bojujú. This is not a hot war, this is an information war that comes before the fighting in Ukraine. Toto nie je horúca vojna, to je informačná vojna, ktorá predchádzala vojne v Ukrajine. In the Diadochi War, it's when Antigonus had come back to help and to support Demetrius. V týchto diaduských vojnách je to, keď Antigonos prichádza naspäť a podporuje jeho syna Demetria. Antigonus was a good fighter. He successfully won this battle, and the fighting went all the way up to the borders of the King of the South. Antigonos bol dobrý bojovník, vyhráva túto vojnu a vlastne ide až na hranice toho kráľa juhu. He probably could have invaded and conquered the King of the South, but he had two distractions that stopped him. On by mohol poraziť úplne kráľa juhu, ale mal dve rozrušenia, ktoré ho zastavili. Seleucus wants to retake his former territory of Babylon, and the Nabateans are also creating trouble. Seleukus chcel zobrať jeho teritorium v Babylone a Nabatejci tiež robili nejaké problémy. With a peace, a treaty, and doesn't actually go through and finish the job. Takže tento boj alebo táto bitka skončila dohodou a vlastne nespôsobila to ukončenie, aby to dokončil ten Antigonos. In 2021, Putin was using information warfare in the lead up to the Ukraine war. V 2021 Putin použil tú informačnú vojnu, ktorá aby viedla k tej vojne na Ukrajine. The United States is just starting now to try fighting information warfare also. A Spojené štáty tiež začali teraz bojovať túto informačnú vojnu. We have an experienced fighter come and run an information war campaign, which is highly successful against Russia. Máme
nejakého skúseného bojovníka, ktorý prichádza a bojuje túto informačnú vojnu a je to veľmi efektívne proti Rusku. The warfare that the war that they do, it is over Russia's spheres of influence between the two countries. Tá vojna je alebo je o tej sféry vplyvu medzi Ruskom a Amerikou, medzi týmito dvoma krajinami. So America wins the hearts and minds of other countries. They don't go into Russia itself. Takže Amerika tu získava tie mysle a srdcia tých ďalších krajín, takže tie sa neprikláňajú k Rusku. Maybe if they had have kept going, they could have done more damage. Možno, ak by oni pokračovali, tak mohli by urobiť viac škody. You may recall that the Pandora Papers came out in 2021 as well. Mohli sa odvolať na tie Pandora Papers, ktoré vyšli v 2021. There's a lot of information in there that they have been using since as well, but there was much going on at that time. A je tam veľa informácií, ktoré odvtedy používali a od tohto roku sa veľa toho deje. But they become distracted by the papacy. Ale oni sa stali teda rozrušenými pápežstvom. And the Nabateans are related descendants of Ishmael. They represent Islamic groups. A Nabatejci, to sú potomkovia Išmaela a oni predstavujú islám. 2021 we had the Taliban retake Afghanistan and all the chaos that ensued there trying to evacuate people. V 2021 vidíme, že Taliban opäť preberá moc nad Afganistanom a vidíme tu celý tento chaos, ktorý sa tam odohrával. And whatever the papacy was doing, I'm not aware of. But prophetically they were doing something. Čokoľvek robí pápežstvo, nie som si toho vedomá, že čo, ale prorocky oni robili niečo. So right now we are here and we know that in the line we just looked at before, that there is a work that begins at Sunday Law for the papacy. Takže teraz sme tu a pozeráme sa na tú líniu a vidíme, že je tu práca, ktorá sa pripravujeme na prácu pri nedeľnom zákone. And during this time period in the Diadochi War, this was a battle between Antigonus and Seleucus called the Babylonian War. A tu bola bitka medzi Antigonom a Seleukom, tá diadušská vojna. Making application, we can see that it's the United States versus the papacy, and the papacy wins this battle like Seleucus did. A keď robíme aplikáciu, tak je to boj medzi pápežstvom a Spojenými štátmi a pápežstvo vyhralo túto bitku, tak ako to vyhral Seleucus. So does this mean that the United States is going down and will no longer be a power? Znamená to, že Spojené štáty idú dole a už nebudú viac mocnosť? Not necessarily, and we'll look at why. Nie nevyhnutne a my sa pozrieme, že prečo. The other question we may have had about them working together and colluding is clearly not correct because we see the relationship is not friendly. Ďalšia otázka, ktorú sme mali o ich spolupráci a dohodách, zjavne nie je správna, pretože vidíme, že vzťah nie je priateľský. Ich vzťah nie je priateľský. So what does it mean for the papacy to win this battle? What would it look like? Čo to znamená, že pápežstvo vyhralo túto vojnu? Túto bitku? Ako to vyzerá? In the Diadochi War, we see that this is when the Seleucid dynasty is established. V diadušských vojnách tu vidíme, že je založená tá Seleucid dynastia. This lines up with our expectation that the papacy would be
restructured, reformed and ready for its work. Toto je v súlade s tým, že pápežstvo bude nové, sa obnoví a bude pripravené na svoju prácu. And Seleucus was not passive, he was active after the Sunday law. Seleukus nebol pasívny, on bol aktívny po nedeľnom zákone. Once he's established, he begins to do his Eastern campaign. Keď on vlastne bol už ukotvený, tak on začal tú svoju východnú kampaň. He's able to achieve for himself 500 war elephants. A v tejto kampani on bol schopný získať 500 vojnových slonov. And what do elephants represent in our lines that we use? It represents information war. A čo reprezentujú sloni v našom použití? Oni reprezentujú informačnú vojnu. In this battle, Seleucus did not win Antigonus's territory. He won his own space. V tejto bitke Seleukus nezískal Antigonové teritorium, ale získal svoj vlastný priestor. He carved out his own territory so he could do his own work. On si vyčlenil svoje vlastné teritorium, aby si mohol robiť svoju vlastnú prácu. Antigonus lost the fight over Babylon, but he went home to the west. Antigonus prehral bitku o Babylon a vrátil sa na západ. Where he remains a superpower and continues to fight on. Kde on zostal, mal supermoc a pokračoval v boji. So we can mark here that the papacy is conducting information warfare. Takže môžeme tu zaznačiť, že pápežstvo tu začína tú informačnú Papacy vojnu. has its own geographies where it's highly influential. Pápežstvo má svoju vlastnú geografiu, kde je vysoko má veľký vplyv. So we expect to see work by the papacy in certain areas of the world. Takže my očakávame vidieť pápežstvo v určitých oblastiach sveta. And the United States continues to do its work in its own areas. A Spojené štáty pokračujú vo svojej práci, aby robili tú prácu tej svojej oblasti. They don't work as one in unity. Oni nepracujú ako spojenci, ako jeden. They're not friends. Oni nie sú priatelia. The United States is not simply creating a Sunday law and the papacy just sits back and rests and does nothing. That's not the case. Spojené štáty nie sú tie, ktoré robia ten nedeľný zákon a pápežstvo je niekde v úzadí a nič nerobí. To tak nie je. Has its own message, which is very similar to the true. Pápežstvo má svoje vlastné posolstvo, ktoré je veľmi podobné tej pravde. At the very beginning of the line, we see the work of we see the papacy and also the United States working. Na úplnom začiatku tej línie vidíme pápežstvo a vidíme Spojené štáty, ako pracujú. Here they're allies, but at the Sunday law they're not. Tu sú na začiatku spojenci, ale pri nedeľnom zákone nie sú. We mark the deadly wound being healed at the Sunday law. My značíme, že smrteľná rana je tu pri nedeľnom zákone. When the deadly wound is healed, uzdravená. It is not the Protestantism combining church and state that is fulfillment of the deadly wound of the papacy. Nie je to protestantizmus spájajúci cirkev a štát, ktorý je naplnením smrteľnej rany pápežstva. If the papacy is the mother and Protestantism is the daughters, keď je pápežstvo tá matka a protestantizmus sú tie dcery,
And the mother is the one that received the deadly wound. A tá matka je tá, ktorá prijíma tú smrteľnú ranu. When the deadly wound is healed, it is the mother's wound that is healed. Tak keď je smrteľná rana uzdravená, tak je to tá matkina rana, ktorá je uzdravená. So we'll continue in the next study, but I'll do a quick review. Takže budeme pokračovať v ďalšej štúdii, ale urobím len krátke zhrnutie. We began by looking at the idea of utopia and the different ideas people have about an ideal world we could live in. Začali sme sa pozerať na slovo utópia a na rôzne predstavy, ktoré ľudia majú ohľadne toho, aký by bol ideálny svet, v ktorom by sme žili. We know we moved from the right wing to the left wing, so we are closer to them. Vieme, že sme sa presunuli z pravice na lavicu, takže vieme, že sme bližšie tým ľuďom. We know that there are problems in the left wing. My vieme, že sú na lavici problémy. They don't always understand sexism and racism, but they also don't understand the threat of the papacy. Že oni nerozumejú sexizmu a rasizmu a nerozumejú tiež vlastne hrozbe pápežstva. The reason the papacy is such a threat is because it so closely copies us. Dôvod, prečo je pápežstvo hrozba, je ten, že nás veľmi blízko alebo veľmi podobne kopíruje. So the message will look very nice unless you look very closely. Takže to posolstvo vyzerá veľmi jasne a veľmi pekne a vyzerá veľmi podobne. The purpose of the counterfeit work or the forgery is to steal those methonyms that are God's people out of, to steal them from God, people that belong to God. A zámer tej napodobeniny je, aby ukradla tých ľudí, ktorí sú vlastne patria Bohu. And the fight between our movement and the counterfeit is a fight over God's people in the world. A boj medzi nami a napodobeninou je boj o tých ľudí, ktorí sú vo svete. And we can also get caught up in these things as well. Priests, Levites and Nethinims all need to be careful. A my by sme tiež mohli hovoriť o tých kňazoch, levitoch a netinejcoch, ale musíme byť opatrní. We spend a little bit of time looking at how similar Satan has been counterfeiting our God's work. Povedali sme o tom, ako veľmi podobne Satan napodobňoval tú Božiu prácu. The same things are happening with them as is happening with us. As we are living it, they are also living the same. Rovnaké veci sa diali im, ako sa diali aj nám. Rovnaké veci žili ako aj my. Sometimes we may feel that we are a small movement. We may sometimes feel that how can we be significant? A oni sa tiež, teda my sme sa tiež cítili, že sme malé hnutie, ako cítili sme sa, že ako môžeme byť významní. But Satan doesn't think we're insignificant. Satan is copying our every move. Ale Satan vlastne nás kopíruje každý krok kopíruje. Why would you copy something that was not going to do a great work? Prečo by ste kopírovali niečo, čo neurobí tú veľkú prácu? Because Satan knows it will be a line of success, and so he's doing the same thing. Pretože Satan vie, že to je línia úspechu, takže on robí tú istú vec. And in all of this, we can see that the United States and Protestantism is doing a separate work to what the papacy is doing. A vidíme, že Spojené štáty a pápežstvo
Oni robia rovnakú prácu, ktorú robí Satan. It's not helpful to forget or ignore the work of the papacy. Nie je dobré zabudnúť alebo ignorovať tú prácu, ktorú robí pápežstvo. Because the very fact that it's so similar to us makes it extremely dangerous. Pretože ten fakt, že je to také veľmi podobné, tak robí to vlastne to veľmi nebezpečným. If we're fighting over the Nephilims, in the next study I want to look at the line of the Nephilims. Ak bojujeme o netinejcov, tak v ďalšej štúdii by som sa chcela pozrieť na líniu netinejcov. As we compete with the counterfeit for the hearts and minds of Nephilims, what should we say to them? Keď vlastne bojujeme alebo súťažíme s tou napodobeninou o životy týchto ľudí, tak mali by sme vedieť, čo im máme povedať. What kind of utopias might they be hoping for? Alebo akú utópiu oni dúfajú. So if you'll kneel with me, we'll close in prayer. Takže ak sa skloníte na modlitbu so mnou. Our God in heaven, I want to thank you for the prophetic message that we have. Náš Bože v nebesiach, ďakujeme Ti za prorocké posolstvo, ktoré máme. 34 years of work is given us precious truths that we need at this time. 34 rokov práce nám dalo vzácne pravdy, ktoré my máme dnes. While we need to watch the news and be aware of events and to be horrified by sexism and other inequalities in the world. A keď my máme sledovať správy a máme byť zrození tým sexizmom, ktorý sa deje všade vo svete, we need to be aware not to fall into either the papal ditch or the Protestant ditch. Musíme si byť vedomí a aby sme nespadli do tej protestantskej alebo the prophetic lines which gives us such clarity on these things. Sú to iba tieto prorocké línie, ktoré nám dávajú jasnosť nad týmito vecami. So we want to praise you and thank you for leading this movement since 1989 until now. Chceme ťa chváliť a poďakovať ti za to, že si nás viedol ako hnutie od 89. As we study the lines, it increases our faith. A keď študujeme tie línie, tak vlastne nám to zvyšuje našu vieru. And we know that you will continue this work till the end. A my vieme, že ty budeš pokračovať v tejto práci až do konca. We would ask that you would breathe energy and desire into our hearts that we may study these things. Prosím, aby si nám dal energiu a túžbu do našich srdc, aby sme študovali tieto veci. Because this fight is of cosmic importance. Pretože tento boj má kozmickú dôležitosť alebo význam. So please help us to understand what a true utopia would look like as we continue for the rest of today. Prosím, pomôž nám pochopiť, ako má vyzerať práva utopia, keď budeme pokračovať dnes. In Jesus' name we pray. Amen. V Ježišovom mene sa modlíme. Amen.